పోతే వెల్కమ్ టు పాకిస్తాన్. Hello guys, welcome to my channel The Boys of Kirama. Today we are going to a small picnic trip on my batch with our friends, and the places which is situated 6 to 7 kilometers from its college Rayagada. I know it's very neighbor, but we hope that would be happy and enjoyable for us. Thank you guys. তোমার লাইফ মଣିষ জন্ম পাইଛୁ নাই লাভ উঠাইবা কথাରେ ପାଇବା ମାନେ ସେଇଟା ତ କରୁଛୁ ଆମେ ମନ କରି ଗୋଟେ ପାଇ ନାହିଁ ମନ କୁକୁର କୁଆଡେ ଗଲା ଭାଉ ଭାଉ କରୁ ନାହିଁ ସେ ଏ କୁକୁର ଏ ଆଦିବାସୀ କୁକୁର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମନ ଏକା ସେ ବି ହଗଲା ତା ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ ଖାଲି କରି ଖାଇକି ଗଲେ ଗଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଖାଇ କରି ମାର ଖାଇଛି ତ ପ୍ରେମର ନିଶା ମନ ଗଲା ବଦଳି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ पुष्पा 3 शूटिंग एटी हमर सिपुन भाई फॉरेस्टर ऑफिसर चला A few moments later. ପକାଇ ଦିଅ ସେ କୋଳି ଯାବି चिकन चिकन कितना किलो अणाई भाई चिकन टा केते किलो अणाई ଚିକେନ ଟା ଆମର 7 କିଲୋ ଅଣା ହେଇଛି 6.5 आउ तुम मेंबर एतकी ना ଆମର ମେନ୍ ମେମ୍ବର आपण देखि पारिथिबे ए हिडन वाटरफॉल टाको रायगड़ा कॉलोनर अंतर्गत एक छोटिया ग्राम अवस्थित वाटरफॉल टा जोटा कि पिकनिक स्पॉट पाई बहुत ही सुविधा एवं एठारे देखि पारुथिबे किछिटा हमर भाई माने सेठारे रही जाइथिले एवं से माने आसुछंती एठर मणि କାଠ କିଏ ଗଲେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଆମ କାଠ କେତେ 12ଟା ପିଲା କେ ଦେବ ତମେ ସାର ଜଣ ସିନା ଯାଇଥିଲ आउ के ଜଣ ପାର ଗଲେ ଆଉ ଜଣ
भोजी खाइल बासन माझ निष्कट परवर्ती प्रसंग बिना निमंत्रण अतिथि पेट भरी भोजी खाइले आ शेष में धरा पड़ बासन माजिबा पड़ा एभली दृश्य सोशल मीडिया रे वायरल होउछि। No, 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 no. मी टावल आणणे की कुठे भिजला पडतात टावल पिणी मग